Siku ya leo tunashukuru Mungu kwa kuwa tumekutana mahali hapa. Ilikuwa siku muhimu sana kwa ajili yetu na kwa ajili ya Burundian ambao wako kwa familia ya Tubabarane. Leo tulikuwa tumekutana kama family Tubabarane ya Burundian, basi ikawa iko chini ya maono ya Good Samaritan Compassion. Good Samaritan Compassion ni maono imekaa sana. Tulianza nayo tukiwa nchi ya Burundi, tukakuja mpaka nchi ya Kenya. Tumeweza kufanya pamoja na Wakenya, tumefanya pamoja na nchi tofauti. Tukafikiria hata kufungua family group yenye itakutanisha Burundian, ndio tunaita Tubabarane. Hiyo familia inafanya kazi ya kitu ya kwanza, imetuunganisha ikatuweka pamoja. Tulianza tukiwa Burundian karibu 300 na tukawa tunafanya kazi za kusapotiana. Kama kuna Burundian tumesikia amekufa, tunasimama tunaenda mazishi wote. Tukisikia kuna Burundian ako hospitali, tunasimama pena kwa hiyo kikundi, tunashughulika vile huyo mtu atasaidika kiwa hospitali. Tumekuwa tukitembelea hata Burundian wenye wako prison kuangalia, kwa sababu tunajiambia ukiwa kwa nchi we ni mgeni, hauna mzazi, hauna ndugu, hauna familia, sometime inakuwa ngumu, hauwezi kupata mtu wa kukusupport wakati umepatwa na shida. Hiyo ndio imekuwa sababu kubwa ya kusema tuende pamoja, tushikane mikono, chochote kitatukumbatia, kama ni kitu mbaya ama kitu mzuri, tunakuwa pamoja. So tunajaribu kuimplement hiyo roho ya upendo, roho ya umoja kwa mioyo ya Burundian, hata pamoja na Wakenya. Mahali popote tunakutana kama Good Samaritan Compassion, tunakuwa ni kwa sababu ya kutaka kuonesha hiyo upendo ambao Kristo ameweka ndani yetu, tukaweze kuionesha watu wengine. Ule mtu ambao amepoteza mtu, ule mtu ambao wako hospitali, ule mtu ambao wako prison, anahitaji mtu wa kuja kumwambia pole. Anahitaji mtu wa kuja kumwambia itakuwa sawa. Juu sometime akiwa prison hata hajui sheria inasema nini. Lakini wewe uko nje, unaweza kwenda umshughulikie, uulize ni nini naendelea, ujue ni kwa sababu gani ako prison. Hiyo ndio kazi sasa ya Good Samaritan Compassion, na tukakuwa na hiyo branch ya Burundian inaitwa Tubabarane. So siku ya leo tulikuwa tunakutana ndio tukaweze kuona kazi zote tulifanya hii mwaka wa 2024, ndio tukajiwapatie na lengo ya mwaka mpya ambao tumeingia wa 2025. Tukitaka kuonesha kama hata tumepata address mahali watu watakuwa members wetu, watakuwa wanakutana kama ofisi yetu ama kama address yetu. So kwa hivyo address yetu iko hapa Great Wall 3, mahali tumepata ofisi. Kwa sababu tunapata watu wengi hata wamekosa mahali ya kulala. So hiyo ofisi itakuwa na purpose ya kusupport ule mtu yote ako kwa shida, apate mahali ataweza kujieleza. Hata kama hawezi mpatia msaada, lakini wanaweza kumuelekeza mahali atapata msaada.